ଡାଉଁଥିଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିରେ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମୁକୁଳିଲା। बोल गए सत्यनारायण स्वामी की लिखिले लिखंतु प्रफुल्ल जलधि मन निवर जाति ये जलधा दृश्य कदम्ब कुसुम क्रांति हर जड़ी प्रधावित हरिध्वनि लिपतित हे शिरा भूतले एकस्मिन् समय त्रयम् अवक्रिया हे विचित्र चित्र सर्वादो सर्वप्रथमे सत्य शिव सुंदर पंचात्मा धारी परम पुरुष माँ झंकड़ वासिनी माँ शारदे वरदे माँ विरजा देवींकर पदार बिंदरे मोर कोटि कोटि शतकोटि दंडवत। माननीय माननीय मोर आबाल वृद्ध वनिता तथा मोर दर्शक दर्शिका वृंद एवं गाँ गहली छुट्टी चली आसीथिबा मोर छोट बड़ कुना कुनी भाई और भौणी तथा मोर ये समवेत जनता मंडली आज बापा ये अद्य रजनी रे दिनहीन दुष्ट कलाकार नारायण रंगमंच पदार्पण करने सत्वे तथा उत्कर्ष गायक मानकर गतानुगत पथ को अनुसरण करी आज चतुर्पार्श्व रुंडीभूत होइथिबा दर्शक दर्शिका मानंकु सर्वप्रथमे हार्दिक अभिनंदन जनाउछि। मामू आज विदग्ध कला पाला संस्कृति उपरे आलोकपात करने को जाई सर्वाद ममाराध्य मम पूज्य सच्चिवानंद चिरचिन्मय जगदानंद कंद जगतर नाथ जगन्नाथ भय पदार्चरे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण कर सारिबा परे आरंभ करिछि गोटिए मंगलाचरण। तेबे मामू मार्कंडपुर ग्रामर सामश्वरिक बादीपालार आज हूँ द्वितीय रजनी आम मानकर प्रथम पर्याय वा प्रथम थाक गोटे राति बापा मान पाला सरिला मो बड़ भाई जहा कले तो कले कहवाई भी लाज लगुच आपण मैंने गत काली पाला शुणुली न कहवा बरং भल तेरे जगन्नाथ संस्कृति उपरे 4 घंटा पाला आपण मैंने गत काली शुणिले भाई जेमिति राम कथा को जानिया हेले राम विषय रे जानिया हेले रामायण देखिया को पड़ी थाए कृष्ण विषय रे जानिया हेले श्रीमद् भागवत महापुराण देखिया को पड़ी थाए जदि जगन्नाथ विषय रे जानिया आपण मैंने चाहती जगन्नाथ गोटे मूल पुराण रही से मूल पुराण कौन से मूल पुराण हूँ सना स्कंद पुराण
ଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯିଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯିଏ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ପଢି ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପଡିବ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସ୍ଥାନଟା ବାପା କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କର ବହି ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି। କହିଲେ ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ଗୋପିତ ସ୍ଥାନ ତବ ଚାପି ସଦୁର୍ଲଭ ସୁରାସୁରେଣ ଦୁର୍ଗେଣ हे माया आच्छादित मम। बापा स्कंद पुराण प्रमाण देले पृथिव्याम गोपित स्थान। पृथ्वी रे एमिति गोटे जगह, एमिति गोटे स्थान छिल मा, से स्थानटी गुप्त भाव रही अच्छी। से स्थान को विश्व जेते देवता अच्छी, विश्व केते देवादेवी मा ना 33 कोटी देवादेवी अच्छी। ये 33 कोटी देवादेवी से स्थान को आसवा को इच्छा करती रे। माया आच्छादित मम, से स्थानटी माया रे आच्छादित होइछि। बापा मान से स्थान कोठी? आ गोटे श्लोक आपन को स्कंद पुराण सुनाउछि। केला सागरस्य उत्तर तीरे महानदी स्तु दक्षिणे सप्रदेश पृथिव्याहि ये सर्वतीर्थ फलप्रद। माँ सागरस्य उत्तर तीरे, सागरर उत्तर तीर रे महानदी स्तु दक्षिणे, महानदीर दक्षिण पार्श्वरे सप्रदेश पृथिव्याहि गोटाए छोट प्रदेश अच्छी बापा। नहीं आज्ञा से प्रदेश कोठी अच्छी? आउ टिके आपण मानकु प्रांजल करूछि, आउ टिके साधा कर दउछि। आपण मानकर बहिर ना हैला सुभद्रा परिणय, कवि उपेंद्र भंज। चले दिल्लू बोलौछि झांपाताल दशमात्रा झांपाताल नहीं दशमात्रा पद करे सिंधु तटे पुरुष तम क्षेत्र राज सिंधु तटे तम क्षेत्र राज सिंधु तटे साधु जने साधु अनेक सिंधु तटे तम क्षेत्र सिंधु तटे हे मोर गुणग्राही विवेकी महोदय, सिंधु तटरे से प्रदेश रही जोटी बापा अनेक आश्चर्य रही नहीं, अनेक आश्चर्य रे से स्थानटा परिपूर्ण होई अछि रे। गत काली पाला आपण माने सुनुथिले बापा मान जगन्नाथ संस्कृति भितरे अनेक आश्चर्य मु आपण मानकु सुनैछि, अनेक कथा मु आपण मानकु कहिछि। सेथि भितरु आज मात्र 4टा आश्चर्य कथा कहिबी। दिने सही पुरी श्रीक्षेत्र धाम को जोठी मा अनेक आश्चर्य रही से स्थान को जीवाई गोटाए वृद्ध लोक आज्ञा बाहरला। अंतिम पर्याय तार शेष पर्याय भावुची
नीलाचल क्षेत्र को मु जीवी आउ प्रभु जगन्नाथ दर्शन करी बापा मान मानवर चारि गोटी अवस्था गोटे है बाल्य आउ गोटे है पौगंड आउ गोटे है यौवन शेषटा हूँ वृद्ध बा अंतिम पर्याय से भाविले मोर कुटा क्षय कर बल नाई केते बेले बा जीवन नाटिकार पूर्णच्छेद पड़ प्रभु जगन्नाथ कमनीय कांतिर आज पर्यंत मु दर्शन करि परिली नाही ये शेष बेले जाउछि मो प्रभु को टिके दर्शन करिबी से वृद्ध लोक जनक आसी पहुंची गला पा श्रीक्षेत्र धाम रे बड़ दांडर रेणु टिके उठेला लो महा ताकु टिके पाटी रे पकई दला मनरे अनेक आशा अनेक आकांक्षा उंकी मारुछि कहीं ना प्रभु को दर्शन करिव प्रभु पाखरे मन खली कथा पदे कहिव आज्ञा बड़ दांडरू टिके धूड़ी पाटी रे देई जाई पहुंची गला गरुड़ स्तंभ निकट को जेते भक्त आपण माने जिबे समस्त गरुड़ स्तंभ पछपटरे छिड़ा हेले आम प्रमाण रही प्रभु जगन्नाथंकर कमनीय कांतिर दर्शन मिले प्रभुंकर दर्शन मिले बोली गरुड़ स्तंभ पछपटरे जड़े माटी लिखिं मो माँ से माँ किए से होती सारिया भिक्ष नहीं गोटे समाज को दिग्दर्शन देले आज पदटी टिके खाली गाउछ मो भाई बसा करे खाली सुनुथा तुमे जगन्नाथ संस्कृति केते जानिछ आज आउ टिके टेस्ट करिबा देखो तेबे इले बाबू मामू ये गरुड़ पछरे देखा ये दिसोची कर ये गरुड़ पछरे ये गरुड़ ये कहई सारिया बलराम को कहबा थका मन तो नयन देखिबा आपण मानकर सारिया भिक्ष प्रांजल कले मो माँ जेते भक्त जानती सब गरुड़ स्तंभ पछपट छिड़ा हेले प्रभु जगन्नाथंकर दर्शन मिली थाए अनेक आशा नहीं से दिन वृद्ध जनक गरुड़ स्तंभ अतिबाहित हवा परे 22 पावछ अतिक्रम करी जाई जगमोहन द्वार रे छिड़ा हेले प्रभुंक पाखरे हाथ जोड़ी देले कहले हे महाप्रभु तो निकट को आसीछि मन खाली कथा पदे कहबी जदि कहू कहू तो सम्मुखरे मु मरी जाए ताले मो आत्माटा वैकुंठपुर रे स्थान पाइबो हाथ जोड़ी देइछि सेदिन भक्त जनक जेते बेले भक्तर भाव उत्पन्न हुए भगवान भक्त को जानी पारंती आ भक्त भगवान को जानी पारे सेदिन भाव उत्पन्न होइछि भक्तटीर सेथि पई आपण मानक ओडिया भागवत जगन्नाथ दास लिखिछंती जे उ न जाने हे मोर भाव से कहूँ संसार तरी
ହେଇଛି ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଅନେକ ଆଶା ଅନେକ ଆକାଂକ୍ଷା ଜୁମକି ମାରୁଛି କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର 3ଟା ଅବସ୍ଥା ବିଗତ ହେଲାଣି ତଥାପି ତ ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ବାଲ୍ୟ ସମୟ ଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ପୌଗଣ୍ଡ ସମୟ ବି ଅତିବାହିତ ହେଲା ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତ ଦର୍ଶନ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯୌବନ ସମୟ ବି ବିଗତ ହେଲା ତ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ଶେଷରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ହୁଏତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି କେତେବେଳେ ଜୀବନ ନାଟିକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ମନ ଖୋଲି କଥା ପଦେ କହିବି ଆଉ ଧୀର ବର ମୋର କୌତୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ବସି ଶୁଣୁଥିବା ପାଲା ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ସିଏ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ବଳା ସେଦିନ ଜଗମୋହନ ଦ୍ୱାର ଛିଡା ହେଇଛି ଭକ୍ତ ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ତୋର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୀର୍ତ୍ତନ ଗଣେଶ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ କି କହିବି ଆଉ ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ये बयस मगला करिया ये आयुष दीपर तेल नहीं चढ़ब कि जड़ब कि पूर्व पड़िया रे बोला प्रभु जिते बड़े आयुष दीपरे मोर तेल थिला देखंतु मामान आपण माने दीप जालु थिबे जिते बड़े दीप जालिबे दीपाड़ी रे जे पर्यंत घिओ थाय से पर्यंत दीपटा जळुथिबो जिते बड़े दीपाड़ी रो धीरे धीरे घिओ बा तेल आस्ते आस्ते सरीबा को जीवो माँ लक्ष्य करिवे आपण माने से हठात जळिबो आ हठात लिभिजिवो से भक्त जनक कहउछंती मो आयुष दीपरे हे प्रभु से तेल आउ नाही धीरे धीरे सरीबा को गलानी मु केते बड़े हुए तो मृत्युवरण करी जीवी कहला केस थिला कला ए होई गला धला ए बेसमर एला बुरा बेसमर ए दुई गड़ मोर काम करू तू तीन गड़े जिते बड़े केश मोर कला थिला प्रभु तो निकट को आसी पारे तते प्रभु दर्शन करि पारिली नाही जिते बड़े केश मोर धड़ा हैला हे महाप्रभु तो निकट को आसी तते टिके दर्शन करिया पाई कहला सती कि नुह ये दृश्य हैला उणा ये बाट हेली बणा ये शुभु नाही श्रवण को मंदिर को गले मुंडिया मारुची रावण को अरे
ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ମୋର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଖି ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ରେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ପାକୁଆ ପାଲଟି, ଇଏ ଗଲା ମୋର ପାଟି, ଇଏ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଗଲା ଖସି, ଇଏ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଇଏ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପାଟିରେ ଯା। ପାଟିରେ ଯାଉଛି ପଶିଆରେ ପାଟିରେ ଯା। ବାପା ସେଦିନ ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତୁମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଡାକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଖସି ଯାଇଛି, ଶେଷ ବେଳରେ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ତୋର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଜଗମନ ଦ୍ୱାର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲା ନୀଳ ସାଗର କୂଳରେ, ନୀଳ ପତାକା ତଳେ, ନୀଳ ପର୍ବତ ତଳେ ବସିଛି ମୋ ନୀଳମଣି ନୀଳମାଧବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ହଜିଗଲା, ମଜିଗଲା, ତୋଲି ନ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରୁ କରୁ ଏମିତି ହଜିଲା ଯେ ସେ ଭୁଲି ପାରିଲାନି ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କମନୀୟ କାନ୍ତି କି। ଭାବିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ଯିଏ, ଇଏ କଣ ସତରେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି? ସେଦିନ ଭକ୍ତଟିର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଭାବିଲା ଯାହାକୁ ମୁଁ ହାତରେ ଧୂଳି ଖେଳ ଖେଳଉଥିଲି ସତରେ କଣ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି? ଇଏ ମୋର ଗୁଣିଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ ବାପା ମାନ। ଯୋଉମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉଦିନ ଛିଡ଼ା ହବ ମା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟା ବିପରୀତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟେ। ସେ ଚାରିଟା ବିପରୀତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା କଣ? ସଳକଟି ଗୁଡ଼ିକେ ଆଣିବା। ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚମ୍ପୁ। କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଳଧି ମନ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଜଳଧି କହିଲେ ସାଗର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସାଗରରେ ମା ମନ ଯେତେବେଳେ ରହେ, ମନ ଆଜ୍ଞା ତିନ୍ତେନି। ଚାରିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ଜଣେ, ଏ ଆଉ ଜଣେ ଓଦା ହେଲା। ଇଏ ଚୋରି କରୁଥିଲା କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ସନା ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ସାଗରରେ ବାପା ଯିଏ ସ୍ନାନ କରୁଛି ସିଏ ଓଦା ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ହିଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆଜ୍ଞା ତିନ୍ତି ଯାଉଛି, ଆପେ ଆପେ ଓଦା ହେଉଛି। ସେତିକି ନୁହଁ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଚୋରି କରୁଥିଲା କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଯିଏ ଚୋରି କରୁଥିଲା ସିଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲୋକଟା ଚୋରି କରିନାହିଁ ସେ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ତିନି ନମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ତର ତର ହୋଇ ଧାଉଁଥିଲା ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିରେ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଲା ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ମୁକୁଳିଲା। ସନାରେ ଯିଏ ତର ତର ହେଇକି ଧାଉଁଥିଲା ବା ଦୌଡୁଥିଲା ସିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଲାନି, ଯୋଉ ଲୋକଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ଆପେ ଆପେ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି।
ଶୂନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିରେ ଜଣେ ବନ୍ଧା ହେଲା ବାପା ଆଉ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ଇଏ ଚାରିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜଳଧି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଜଳଧି କହିଲେ ସାଗର ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସାଗରରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରେ ମା ମନ ତିନ୍ତି ଯାଏନି ମନ ଅଦା ହୁଏ ନାହିଁ ମନ ଅଦା ହୁଏନି ଆଉ ଜଣେ ଅଦା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଅଦା ହୁଏ କିଏ ଏ ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ବହି ଯାଏନି স্নান করে আয়ে বারম্বার আয়ে বারম্বার দেখন্তু মন আজ্ঞা তিନ୍ତୁନି ଅଦା ହଉନି ଆଉ ଜଣେ ଅଦା ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଛିଡା ହେବେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ବହିବ ମା ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଛି ଯାହାର ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ତା ଆଖିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଆଜ୍ଞା ବହିଯାଏ ତେଣୁ ବାପା ମାନ ଅଦା ହେଲା କିଏ ବାପା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବାପା ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜଣକ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ମନ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଛି ଆଖି ଅଦା ହେଇ ସାରିଛି ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଚୋରି କଲା ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧା ପଡିଗଲା ଚୋରି କଲା କିଏ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢିଲା ଭକ୍ତର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପକୁ ଚୋରି କଲା ଏତିକି ବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧା ପଡିଗଲା ବନ୍ଧା ପଡିଲା କିଏ ଏ ଆପଣା ଛାଏ ତା କର ଯୁଗଳ ଯେ ଏ ତାର ବନ୍ଧା ପଡିଗଲା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ମକରନ୍ଦ ପାନ ସିଏ ପାଇଁ ତା ଇଚ୍ଛା ବଢିଲା ମନ ସ୍ନାନ କରି ସାରିছিল ଆଖି ଅଦା ହୋଇ ସାରିଛି ଅନ୍ତର ଆତ୍ମା ଭକ୍ତଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପକୁ ଚୋରି କଲା ବେଳେ ହାତ ଦିଟା ବନ୍ଧା ପଡି ସାରିଛି ଏତିକି ବେଳେ ଭକ୍ତ ଜଣକ କହି ଉଠିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ ଧନୀଟା ବାପା ଧାଇଁ ଗଲା ଇଏ ଜୟ ଧନୀଟା ପ୍ରଧାବିତ ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତେ ତଳେ ପଡିଗଲେ ତଳେ ପଡିଲା କିଏ ଏ ଆପଣା ଛାଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ପରା ଏ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ଏ ତତେ କେବେ ମୁହିଁ ଏ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଡାକିଲା ହାତଦିଟେ ବନ୍ଧା ପଡି ସାରିছিল ମା ଜୟ ଧନୀଟା ଧାଇଁଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ଛାଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା ତିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗଲା ଚାରିଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ସଜାଗ ହେଇକି ଥା ନାଇଁ 4 ନମ୍ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇ କହିବେ ଶୂନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ମୁକୁଳିଲା ଶୂନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଲା କିଏ ଯିଏ ବନ୍ଧା ହେଲା ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲାନି ଆଉ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତୁମର ବଡ ଭାଇ ଦଖଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସିକି ଉତ୍ତର ଦବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ଉତ୍ତର ଦାସ ଭାଇ ଦେବ ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ଇଏ ବସି ଶୁଣୁଥିବ ଏଣେ ତେଣେ କହିବାରେ ଭାଇ ଏ ନୁହେଁ ପ୍ରୟୋଜନ
ভাই ইয়ে করিব বখান ଦେଖିବା ମୋ ଭାଇ କେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ପାଠ ଥିବ ଏ ଗୋଟାଏ ପଦରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହବ ରସନଟା ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଭାଇ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତେବେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଆବାଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତଥା ମୋର ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ବୃନ୍ଦ ତଥା ମୋର ସମବେତ ଜନତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଉଭୟ ପାଲାବାଲାଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ ଧନଜନ ଗପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ବୋଲ ମନାନନ୍ଦ ସାଗର କେବାର